तो हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय ब्लॉग के आपण मान को स्वागत। तो आशा कर आपण मैंने सब भल थे मुई भी भल अच्छे। तो आज वीडियो हूँ आम बंगमुंडा धुई यात्रार। तो आम देखी जाइलु तो देखी पारे बहुत से मीना बजार लगी आर लोग मैंने बहुत भीड़ थे। आउटा हूँ बंगमुंडार जेनटा धुई यात्रा लास्ट डे आउटा देखुन बहुत भीड़ अच्छन। तो हेलो आज मोर वीडियो जो आपण मानक जो भल लगुचे बोले लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ तो आपण मान सपोर्ट हो तो एंता नुआ नुआ वीडियो मुझे बनामी। तो आर गोटे जिन सिना जितके भी देखी जाते तो से सब जितकी फुटबॉल टीम वाले बंगमुंडा धन यात्रा टीम जिते अच्छन सबको तार माने जितके लोग थे फ्री चा दौले पैन चा सब फ्री दौले। तो बहुत बढ़िया जिनसटे करुन आउ बहुत भल लगला जिनस के देखिक। तो देखी पारे समस्ते चा पीछन। तो आम जाइलु देखुन मुई सुदर्शन आउ पीताम भाई। तो देखी पारे आम 3 जन थिलु। तो या सब बुलनु यहाँ बहुत भल लगला बहुत भीड़ भी थे देखुन। तो आसिक बहुत खुश लगला। আমার গানা ধরা বহুল বলে লুকানি খেলি গিনা বর্ষনা ফুলে লুকানি খেলি গিনা বর্ষনা ফুলে তুই হে মো কন্যা টোকেল মুই তোর বটিলা তুই হে মো কন্যা টোকেল মুই তোর বটিলা মন মন সাখেলো তুই না বহু জন বেলা মন মন সাখেলো তুই না বহু জন বেলা ধরানো রাখি ধরানো দিগা ধরানো রাখি ধরানো দিগা কথার তোরত ভাত চপল করে এই জাগু যাবো সাননিগা এই জাগু যাবো সাননিগা কথার তোরত ভাত চপল করে।
ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନାପୋଡ଼ ଷ୍ଟିମ୍ କେକ୍ ଏକ କପ୍ 20 ଟଙ୍କା। ସୁନନ୍ଦା ପୁରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରୀ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ଦିନର ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନାପୋଡ଼ ଷ୍ଟିମ୍ କେକ୍ ଏକ କପ୍ 20 ଟଙ୍କା 2 କପ୍ 40 ଟଙ୍କା। ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନାପୋଡ଼ ଷ୍ଟିମ୍ କେକ୍ 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା। ସୁନନ୍ଦା ପୁରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରୀ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ଦିନର ଷ୍ଟିମ୍ କେକ୍ ଏକ କପ୍ 20 ଟଙ୍କା 2 କପ୍ 40 ଟଙ୍କା। ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନାପୋଡ଼ ଷ୍ଟିମ୍ କେକ୍ ଏକ କପ୍ 20 ଟଙ୍କା। ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ